प्यारे इस्लामिक भाइयों, आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वरना आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो नमाज जुमा के हवाले से बनाई गई है। इसमें आपको हम नमाज जुमा का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इसलिए आपसे वीडियो में पहले ही कहा गया था कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंदरूनी बातों को जानें। नमाज जुमा जो होती है वो नमाज ज़ोहर के टाइम पर पढ़ी जाती है। तो इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न ये रहता है लोगों का कि हम नमाज जुमा में नमाज जुमा की नियत करें या नमाज ज़ोहर की नियत करें। तो आपके सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको सबसे पहले हम ये बताएं कि जब हम नमाज जुमा के लिए घर से निकलते हैं तो हमारा इरादा यही रहता है कि हम नमाज जुमा पढ़ने जा रहे हैं। और नमाज जुमा जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो नियत करते हैं वो हम नमाज जुमा की ही नियत से घर से निकलते हैं और नमाज जुमा की ही नियत हम नमाज में करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि नमाज जुमा में अक्सर लोग दो फ़र्ज़ इमाम के पीछे पढ़ने से पहले नमाज ज़ोहर की नियत करते हैं और दो फ़र्ज़ जुमे के पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो 4 सुन्नत होती हैं वो भी ज़ोहर की नियत करते हैं और उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफिल में भी ज़ोहर का नाम लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में यही हम समझा रहे हैं कि जुमे की जो नमाज होती है वो टोटल 14 रकात की होती है, जिसमें कि 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़ इमाम के पीछे, 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफिल होते हैं। इसमें 14 रकात जो मुकम्मल है उसमें हमने पूरी की पूरी 14 रकात में नमाज जुमा की ही नियत करनी है। 2 फ़र्ज़ इमाम साहब पढ़ाते हैं, उससे पहले जो हम 4 सुन्नतों की नियत करेंगे उसमें भी हम नमाज जुमा का नाम लेंगे और जो इमाम साहब 2 फ़र्ज़ पढ़ाएंगे उसमें भी नमाज जुमा का नाम लेंगे और उसके बाद की जो 4 सुन्नत और 2 सुन्नत और 2 नफिल होते हैं उसमें भी नमाज जुमा का ही नाम लेंगे। और अगर आप मस्जिद में देरी से पहुंचते हैं और इमाम साहब अपनी 2 रकात फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल कर ली होती है तो इस हालत में आपकी नमाज जुमा नहीं होगी। आपको फिर इसके बदले में नमाज ज़ोहर पढ़नी होगी, जिसमें कि हम 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल नमाज की नियत जो है ज़ोहर की नियत करेंगे, क्योंकि नमाज जुमा में 2 रकात फ़र्ज़ इमाम के पीछे पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको इमाम के पीछे 2 रकात फ़र्ज़ नहीं मिले पढ़ने को तो इसके हवाले से फिर आपको नमाज ज़ोहर पढ़नी होगी, जो आपको खुद से ही पढ़नी है। इसमें आपको नमाज ज़ोहर की सभी रकातों में जो नियत करेंगे वो नमाज ज़ोहर की नियत करेंगे। फिर आपको जुमा की किसी भी रकात में नियत नहीं करनी है। इस बात का आप खुसूसन ध्यान रखें। और इस वीडियो को अब हम यहीं से शुरू करेंगे कि नमाज जुमा में क्या पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले हम 4 रकात सुन्नत की नियत करेंगे, जो कि इमाम साहब से पहले पढ़ी जाती है। नियत कुछ इस तरह करेंगे जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। नियत करके हाथों को बांधकर सबसे पहले हमें सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद हमें आऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमें सूरह फातिहा पढ़नी है, जैसा कि हम बाकी सभी नमाज़ों में पढ़ते हैं। इसके बाद हमें कोई एक सूरत मिलानी है जो भी हमें अच्छी तरीके से याद हो। इसमें हमने सूरह इखलास पढ़ी है, जो कि कुछ इस तरह है। फिर सूरत मुकम्मल करके हमें रुकू करना है और रुकू में रुकू की तस्बीह 3 बार पढ़नी है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। उसके बाद क़याम में खड़े होना है और इसकी तस्बीह पढ़नी है।
اور سجدے میں چلے جانا ہے، اور اس میں ہمیں 2 سجدے کرنے ہیں، اور دونوں سجدوں میں ہمیں سجدوں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی ایک سورت ملانی ہے جو کہ ہمیں یاد ہو۔ اس میں ہم نے سورہ کافرون پڑھی ہے، اور اس کے بعد میں ہمیں رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد قیام میں کھڑے ہونا ہے، اور قیام کرنے کے بعد ہمیں 2 سجدے کرنے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کرے تھے، اور اس کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں بیٹھ کر سب سے پہلے ہمیں التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات مکمل کر کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں سب سے پہلے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی ایک سورت ملانی ہے۔ اس میں ہم نے سورہ فلق پڑھی ہے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، اور قیام میں کھڑے ہونا ہے اور اس کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں 2 سجدے کرنے ہیں، اور دونوں سجدوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہمیں چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور چوتھی رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جیسا کہ ہم نے پہلی، دوسری اور تیسری رکعت میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہمیں اس میں ایک سورت ملانی ہے۔ یہاں پر ہم نے سورہ ناس پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے اور تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں سجدہ مکمل کر کے تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ ہم جیسے دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھی تھی، اب ہم چوتھی رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے، اور التحیات پڑھنے کے بعد ہمیں یہاں پر چوتھی رکعت میں درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی دعا پڑھنی ہے جو بھی آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو، اور دعا پڑھنے کے بعد ہمیں سلام کو پھیر لینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھی طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ واہنی طرف۔ اس طریقے سے آپ کی 4 رکعت سنت مکمل ہو جائیں گی، اور آپ کو اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز پڑھنی ہے جو کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ وہ کس طرح پڑھیں گے، اس کا طریقہ آپ کو ہم آگے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت فرض کی نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ فرض نماز ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس میں امام کے پیچھے کہنا ضروری ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہمیں ہاتھوں کو باندھ کر سب سے پہلے دھیری آواز میں ثنا پڑھنی ہے، اور امام صاحب بلند آواز میں ثنا پڑھنے کے بعد قرات کریں گے۔ آپ کو یہاں یہ دھیان رکھیں کہ آپ کو صرف ثنا پڑھ کے اور خاموش ہو جانا ہے، باقی امام صاحب اپنے آپ بلند آواز میں قرات کریں گے۔ آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد میں اور کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ بات آپ یہاں ضرور دھیان رکھیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں گے۔ پھر قرات مکمل کر کے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے۔ آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے دھیمی آواز میں رکوع کرنا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد کہہ کے امام صاحب کھڑے ہوں گے، اور آپ کو ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے۔ آپ کو بھی دھیمی آواز میں اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دونوں سجدے کر کے اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، اور آپ کو بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسری رکعت میں یہ دھیان رکھیں
कि आपको दूसरी रकात में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ खामोश रहेंगे और इमाम साहब बुलंद आवाज़ में किरात करेंगे। आपको इमाम साहब की किरात सुननी है और किरात मुकम्मल करके इमाम साहब रुकू करेंगे, आपको भी रुकू करना है और रुकू की तस्बीह पढ़नी है धीमी आवाज़ में। फिर समी अल्लाहु लिमन हम्द कह के इमाम साहब खड़े होंगे, आपको रब्बना लकल हम्द कह के खड़े होना है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब सजदा करेंगे, आपको भी अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब के पीछे सजदा करना है और इसी तरीके से दूसरा सजदा करना है। फिर आप दूसरा सजदा करके उठेंगे, आप तशहुद में बैठ जाएंगे जैसा कि इमाम साहब तशहुद में बैठेंगे और इमाम साहब धीमी आवाज़ में तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, आपको भी उनके पीछे धीमी आवाज़ में अत्तहियात पढ़नी है और उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़नी है और दुरूद इब्राहीम पढ़ के हमें दुआ पढ़नी है और दुआ पढ़ के हमें सलाम को फेर लेना है इमाम साहब के पीछे। जैसे इमाम साहब कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, आपको भी उनके पीछे धीमी आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, पहले सीधी तरफ, फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वाहिनी तरफ इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आपको भी उनके पीछे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वाहिनी तरफ सलाम फेर लेना है। इस तरीके से आपकी 2 रकात नमाज फ़र्ज इमाम साहब के पीछे मुकम्मल हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको 2 रकात फ़र्ज इमाम के पीछे पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें 4 रकात सुन्नत पढ़नी है जो हमें फ़र्ज नमाज के बाद पढ़नी होती है। उसका तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमें नियत करनी है जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रही है, और हमने जुमा की नमाज जब शुरू की थी उस टाइम भी ऐसे ही नियत की थी। और उसके बाद हमें नियत करके अल्लाह अकबर कह के हाथों को बांधकर खड़े होना है और सबसे पहले सना पढ़नी है और सना पढ़ने के बाद हमें जो बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमें अलहम्दु शरीफ पढ़नी है और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद हमें कोई एक सूरत मिलानी है और सूरत मिला के हमें रुकू करना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, क़याम करना है और तस्बीह पढ़नी है और हमें सजदे करने हैं और सजदों की तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। दूसरी रकात में सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हमें एक सूरत मिलानी है जो भी अच्छी तरीके से याद हो। उसके बाद हमें फिर पहली रकात की तरह ही रुकू करें और क़याम में खड़े हों और 2 सजदे करें। सजदे करने के बाद तशहुद में बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात मुकम्मल करके अल्लाह अकबर कह के तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और तीसरी रकात में सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरत मिलाएं और उसके बाद रुकू करें, क़याम करें और 2 सजदे करें। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं और चौथी रकात में सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरत मिलाएं और सूरत मिलाने के बाद रुकू करें और क़याम करें और 2 सजदे करें और उसके बाद तशहुद में बैठ जाएं। तशहुद में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ें और अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ें। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ें और उसके बाद हमें सलाम फेर लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि सीधी तरफ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वाहिनी तरफ। इस तरीके से हमारी 4 रकात नमाज सुन्नत मुकम्मल हो जाएगी जो हमने फ़र्ज़ नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ी है। अब इसके बाद हमें 2 रकात सुन्नत और पढ़नी है। उसका तरीका कुछ इस तरह है जैसे कि आपको अब बताया जाएगा। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जुम्मा की वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसमें हमने 2 रकात नमाज की नियत करनी है और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो 4 रकात की थी, तो उसमें 4 रकात कहना है और इसमें 2 रकात कहना है।
پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ایک سورت ملائیں گے جو بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہو، اور اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد قیام میں کھڑے ہونا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور دوسری رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد وہی پہلے کی طرح رکوع کریں گے، قیام میں کھڑے ہوں گے اور 2 سجدے کریں گے۔ اب ہمیں یہاں 2 سجدے کر کے تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنی ہے اور دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہم سلام پھیر لیں گے جیسے ہم نے 4 رکعت والی نماز میں پھیرا تھا۔ یہاں آپ کو ہم ایک بات یہ بتاتے ہوئے چلیں کہ جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر صرف اتحیات پڑھنی ہوتی ہے، اور اتحیات پڑھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم چوتھی رکعت میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اتحیات بھی پڑھنی ہے، اور دعائے اور درود ابراہیم بھی پڑھنی ہے، اور دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں سلام پھیر لینا ہے۔ صرف دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے اور کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم 2 رکعت والی نماز پڑھیں گے تو اس کی دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر ہمیں اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، اور دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر لینا ہے۔ اب ہم نے نماز جمعہ کے لاسٹ کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس کی نیت ہم اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو باندھ کر سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورت ملانی ہے جو بھی ہمیں یاد ہو، اور اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے اور تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کریں اور تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورت ملائیں، اور سورت ملانے کے بعد رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے بعد قیام میں کھڑے ہوں، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں۔ سجدے مکمل کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کہ جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جمعہ کی نیت کیسے کرتے ہیں، اور جوہر کے ٹائم جو ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ یہ ویڈیو جتنا شیئر کریں گے اتنا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کہ آپ کے ذریعے کوئی بندہ نماز صحیح طریقے سے سیکھ سکے اور پڑھ سکے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا ہی بات ہوگی۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔